माझं नाव राहुल नायक. रावपाक हांव सावड्डेचो. आयज म्हाका हांगा फोंडा जुना बाजार स्कुलान एज अ चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्लो आनी आय वॉज व्हेरी मच फॅसिनेटेड टुडे की जे हांवें हांगा पळयलें. कित्याक बाय प्रोफेशन हांव एक सिव्हिल इंजिनियर आसा, बट इन इयर 2020 वी स्टार्टेड आवर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. आयज गोंयाक एक मोठे प्रमाणे आमी ट्रेडिंगाचे अवेरनेस स्प्रेड करता. ह्या जर्नीक जे हांव एज अ ऑन्टरप्रेनर हांवें जे पळयलें अप्स एंड डावन, वाय दीस सेल्स सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट एंड एवरीथिंग, हे म्हाका आयज ह्या भुरग्यां मदीं दिसलें हांगा. भुरग्यां मदीं हांवें पळयलें की तेंच्यांनी UPI पेमेंट्साचें डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें. तर कित्याक कसो कसो कस्टमर नीड सॅटिस्फॅक्शन करप, देन डिफरंट टायप्स ऑफ कस्टमर्स, डिस्काउंट कस्टमर्स आसता, बार्गेनिंग कस्टमर्स. सो एट द एज ऑफ मे बी 14-13 दे आर लर्निंग सो गुड थिंग्स. बिकॉज बींग ऑन्टरप्रेनर, जर तुम्ही खंयचे प्रोडक्ट एक इन्व्हेंट करता जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट की कस्टमर त्या प्रोडक्टान सॅटिस्फाय जावपाक जाय अँड सेल्स, रायट. अँड एट द 9th स्टँडर्ड अँड 10th स्टँडर्ड भुरगीं ह्या लेवलाचो त्यांचो मायंडसेट जाल्लो आसा, वाय सेल्स इज इम्पॉर्टंट अँड एवरीथिंग. कित्याक ह्या जर्नीक जे म्हाजी 2-3 वर्साची जर्नी जी हांवें स्वता पळयला, द इम्पॉर्टंट ऑफ सेल्स, इम्पॉर्टंट ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन्स, हे आयज 9th आनी 10th भुरगे एक नेक्स्ट लेवलाचेर करता. सो आयज त्यांच्या रिटेल लॅबाक आसा. यू कॅन सी द रिटेल लॅब. ओके, सो रिटेल लॅब. हांव सोनल जे ओळकर, ब्लॉक रिसर्च कोऑर्डिनेटर पोंडा, जी जुना बाजार हांगा स्कुलाक एज अ पार्ट ऑफ NSKF सब्जेक्ट एंटरप्रेनरशीप डे सेलिब्रेशनाक एज अ गेस्ट म्हणून हांगा आयिल्ले आसा. स्कुलाच्या भुरग्यांनी तयार केल्ले प्रोजेक्ट आनी फूड स्टॉल हाजें एक्झिबिशन हांगा आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. तांच्या ह्या कलेंतल्यान भुरग्यांनी आनी टिचर्सांनी घेतिल्ले एफर्ट्स आमकां हांगा दिसून आयले. थँक्यू. Hi, I'm Arafat Ahmed and thank you so much for inviting me as a special invitee on the occasion of your retail and hospitality sector display. The retail sector display was really wonderful. The projects done, the prototypes shown or displayed were really very amazing, and the one thing that I really loved is the vending machine. It was really done in the best possible manner and one could actually feel the real experience of actually using a vending machine. It was really very beautifully done. Even the hospitality sector, I'm sure they made so many different items and most of them looked so amazing to look at, and I'm sure they were delicious as well. There was a special skit for the students to create awareness about how the retail industry works, and it was really beautifully portrayed across to the students who watched it live. And it was a good experience for me as well to be a part of this wonderful program, and I look forward to be a part and be able to help all the students to get better and better. And very good kudos to all the staff of NSQA for giving out all the inculcating so much good things about your particular sector, about retail and hospitality, and making these students to reach up to this level. And I'm sure you'll do a great job in the future as well. So all the best for your future, and I'm always there for any help required. Thank you.